Good morning, mayong buntag, bahala gabi na ninyo matanawan, charot. So for today's video, magluto ta ning Korean egg omelette. Bali upat ka itlog akong gamiton dire pero depende sa inyo how unsa mo kadaghan mo kaon. So kaning ako ay supat ka buo kay unyang gabi iduhan na lang, charot. Chopped carrots og sibuyas dahon di ay na akong gibutangan then asin og magic sarap. Kamo nay magtuig unsa kadaghan nga pampala sa inyohang ibutang para mulami sa maniya, charot. Sa ating nagbabagang mantika, char nagbabaga. Mura jog. Nagbabagang gugma di ay, bunda ke. Hinay-hinay ra nato ni og fold aron dili siya magisi. Tuara, ignag hinay-hinay nagisi na hinuon, charot. Pero okay ra na kay magbutang pamanta murag layer lang man nato na. So every time nga maka-roll na ta, mag-add na pud ta og kanang egg mixture and then fold na pud ta. Dali ra gyud kaayo ni guys ug wa ni nalisod. So sa last layer dapat very careful na gyud ta aron dili siya ma-deform. Bahalag broken na ka inside basta pretty gihapon ka outside, masuya ang mga basher, charot. Bitaw no kanang mga tao nga bitter sa imuha, malipay gyud na og makita nila nga nag-suffer ka. So never magpaluya-luya, never magpadaog-daog, labani dira girl. Bahalag nag-inusara ka kaya na kay nga no, at the end of the day, imuhang self lang man jud imuhang kakampi. Kanang friend nimo nga gina-confide nimo sa imuhang mga problema nagtuo kag wa kagilibak-an na, charot. Ate kara nag-overthink na siya, so mauto siya breakfast nga naay halong pangasaba. So maora to guys, at tangin na pud akong video ug bahala nagkanta sagol-sagol na ni akong voice over. Bye.